नमस्कार। जय जगन्नाथ। आज आसतु कुटिलिंगेश्वर मंदिर और तार रहस्य विषय जानिबा। कहानीटी को संपूर्ण शेष पर्यंत शुणिबा। किए स्थापना करथिले एते शिवलिंग? दक्षिण भारत माटी रे एमिति एक शिव क्षेत्र अछि जेउठाकु प्रवेश करिबा मात्रे आखि जेते दूर जाए सेते दूर केवल शिवलिंग ही शिवलिंग। छोट छोट हजार हजार शिवलिंग, ता मझिरे आकाश को छुईबा भली एक विशाल शिवलिंग आउ ताहार सामने बसिछंती विशाल नंदी। एही अद्भुत शिव क्षेत्रर नाम कुटिलिंगेश्वर। किंतु प्रश्न हेउची एठारे काहींकी एते शिवलिंग स्थापना करागला? किए एही महान संकल्प नेइथिले? एवं सबुठारु बड़ प्रश्न, कुटिलिंगेश्वरर नामर पछरे थिबा रहस्य कौन? आजिर कहानी रे आमे जानिबा। कर्नाटकर कुलार जिलार कमरसंदा गाँ, एही शांत गाँ रे रहिछि श्री कुटिलिंगेश्वर मंदिर। आज यह हजार हजार शिव भक्तंकर आस्थार केंद्र। मंदिर परिसर प्राय 15 एकर अंचल रे अवस्थित। मझिरे रहिछि प्राय 18 फुट उच्च विशाल शिवलिंग। ताहार सामने रे प्राय 35 फुट उच्च नंदी एवं चारि पाखरे असंख्य छोट छोट शिवलिंग। एही दृश्य को देखिले लागे जेमिति पृथ्वी उपरे निजे एक शिवधाम तैयारी होईछि। कुटिलिंगेश्वर नाम काहींकी? कुटी अर्थ हेउछि 1 कोटी आउ लिंगेश्वरर अर्थात भगवान शिव। तेणु कुटिलिंगेश्वरर नामर अर्थ कोटी शिवलिंग सहित जड़ित। शिव क्षेत्र कर्नाटक पर्यटनर तथ्य अनुसार एही मंदिरर मुख्य उद्देश्य थिला 1 कोटी शिवलिंग स्थापना। किंतु एठारे गोटे कथा मने रखिबा दरकार, आज पर्यंत ठीक 1 कोटी लिंग स्थापित होईछि कि नाही एने विभिन्न स्रोतरे भिन्न संख्या मिले। तेणु एहाकु कोटिलिंग स्थापनार संकल्प भावे कहिबा अधिक सठिक। स्थानीय परंपरा रे एक भक्तंक कहानी बहुत प्रसिद्ध। तांको नाम मंजुनाथ शर्मा। कुहा जाए से एक शैव परिवार रे जन्म नेइथिले, किंतु छोट बेलू तांकर भगवान शिवंक प्रति विश्वास नथिला। से शिवंकु नेई अपमानजनक कथा कहूथिले बोली लोक कथारे मिले। समय बीतीगला, किंतु दिने तांको जीवन रे घटिला एमिति एक घटना जहा तांकर समग्र जीवन को बदलाई देला। गोटे दिन मंजुनाथ निज परिवार सहित शिव मंदिर को गले। मंदिर रे भक्त माने पूजा करुथिले। चारिआडे दीप जलुथिला। धूपर सुगंध, मंत्रर ध्वनि एवं भक्तिर परिवेश। किंतु हठात मंदिरर समस्त दीप लिभिगला। भक्त मानक मध्यरे भय सृष्टि ହେଲା। किछि लोक मंजुनाथ को दोष देबाकू लागिले, किंतु सेठारे जने प्रभावशाली शैव भक्त मध्य थिले, महाराज अंबिकेश्वर वर्मा। से मंजुनाथ को निजको निर्दोष प्रमाण करबाकू कहिले। मंजुनाथ भगवान शिवंक स्मरण कले। से भक्तिर स्तुति करबाकू लागिले एवं लोक कथा अनुसार गोटिए परे गोटिए दीप पुणी जली उठिला। मंदिर आलोकरे भरीगला। जेउ मंजुनाथ को लोक माने नास्तिक बोली भाबुथिले, सेही मंजुनाथ धीरे धीरे शिवंक परम भक्त होई गले। एही कहानी लोक परंपरा रे प्रचलित। एहाको प्रमाणित इतिहास भावे नुहे, धार्मिक किंबदंती भावे नेबा उचित। कहानी अनुसार मंजुनाथ निजर पूर्व भूल पाई अनुताप कले। से भगवान शिवंक निकटरे क्षमा प्रार्थना मध्य कले एवं एक विशाल संकल्प नेले। शिवंक नामरे कोटी कोटी लिंग स्थापना कराजिबो। एही कहानी रे महाराज अंबिकेश्वर वर्मा और मंजुनाथ परिवार सहयोग करिथिबा कथा मध्य मिले। एठारे इतिहास और किंबदंती को अलग करिबा जरूरी।
ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସର ଦେଖୁଛୁ, ତାହାର ଆଧୁନିକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1998 ମସିହାରେ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ବାଶିବ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଆକାର ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା, ତାପରେ ଅଧିକ ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଏକ ବିଶାଳ ଶିବକ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ଗଣାଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ବାଶିବ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏହି ସ୍ଥାନରେ କୋଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ 108 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଏହାର ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ବିଶାଳ ନନ୍ଦୀ। ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 11 ମିଟର। ଏହି ବିଶାଳ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ ମଣିଷ ନିଜକୁ କେତେ ଛୋଟ ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରର ଚମତ୍କାର କେବଳ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗର ନୁହେଁ, ଚାରିପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଏକ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କେତେକ ଲିଙ୍ଗ 1 ଫୁଟ, କେତେକ ତା'ଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଆକାରର ଅନେକ ଲିଙ୍ଗ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଭୂ-କୈଳାସ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କେବଳ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଜଳରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତି, ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତେବେ ସତରେ ଏଠାରେ 1 କୋଟି ଲିଙ୍ଗ ଅଛି କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଳ୍ପ ଜଟିଳ। ମନ୍ଦିରର ଧାରଣା ଏବଂ ନାମ 1 କୋଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନାର ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପିତ ଲିଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଦାବି ମିଳେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପୃଷ୍ଠାରେ 90 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲିଙ୍ଗ ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେଣୁ 1 କୋଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନାର ମହାସମାରୋହକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ହୋଇଛି। କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରର ରହସ୍ୟ କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଭକ୍ତିର ସଂକଳ୍ପ କିପରି ଏକ ବିଶାଳ ଶିବକ୍ଷେତ୍ରର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏକପଟେ ମଞ୍ଜୁନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଚଳିତ ଭକ୍ତିର କାହାଣୀ, ଅନ୍ୟପଟେ 1980ରେ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ବାଶିବ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଆଧୁନିକ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଆଜି ଆକାଶ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା 108 ଫୁଟ ମହାଶିବଲିଙ୍ଗ, ତା ସାମ୍ନାରେ ବିଶାଳ ନନ୍ଦୀ, ଆଉ ଚାରିପାଖରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ଭକ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ ଓ ଆସ୍ଥାର ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତୀକ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶେଷରେ କହିବା, ହର ହର ମହାଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ।